न छेड़ ए निखते बादे बहारी राह अलग अपनी, तुझे अटखेलियाँ सूझी हैं हम बेजार बैठे हैं। ये अपना हाल है इफ्तादगी से कि अब के पहरों तक नज़र आया जहाँ पर साया दीवार बैठे हैं। भला गर्दिश फलक की चैन देती है किसे इंशा, गनीमत है कि हम सूरत यहाँ दो चार बैठे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों खुश रहें और अपना ख्याल रखें। आपका हमारे चैनल फर्स्ट लेने पर खैर मकदम इस्तकबाल है। आज हम लोग पढ़ेंगे उर्दू नावल का इर्तिका। ठीक है, उर्दू नावल की तरक्की, इसकी तरक्की कैसे हुई। उर्दू नावल की तारीफ़ और इसके असूल हम पढ़ चुके हैं और उर्दू नावल का इर्तिका आज हम पढ़ेंगे। इर्तिका यानी तरक्की, उर्दू नावल की तरक्की कैसे हुई, कब शुरू हुई, कैसे कैसे ये आगे बढ़ी और नावल कैसे लिखी जाने लगी। ठीक है, उर्दू में नावल का आगाज़ अंग्रेज़ी अदब के असर से हुआ। मैंने आपको बताया था कि दास्तान पहले कैसे शुरू हुआ। पहले ज़माने में लोगों के पास वक्त बहुत था, लोग किसी पेड़ के नीचे या जो बादशाह थे, शहज़ादे थे, अमीर उमरा थे, अपने दरबार में दास्तान गो से दास्तान सुनते थे। उसके बाद लोगों के पास काम बढ़ा, वक्त कम हुआ, तो लोगों ने दास्तान से जो फालतू चीज़ें थी हटा दी, मौफ़ाक़ुल फ़ितरत अनासिर हटा दिया और ज़िंदगी की सच्चे कहानी को लिखने लगे। नावल अतालवी ज़बान के लफ्ज़ नावेला से निकला है और नावेला का मतलब होता है नया। ठीक है, तो नावल एक नई चीज़ थी, इसीलिए इसका नाम नावेला पड़ा, इसीलिए इसे नावल कहा जाता है। ठीक है, तो उर्दू में नावल का आगाज़ अंग्रेज़ी अदब के असर से हुआ। मौलवी नज़ीर अहमद और पंडित रतन नाथ सरशार वो फ़नकार हैं जिन्होंने पहले पहल उर्दू में नावल लिखे। सबसे पहले किसने नावल लिखा? मौलवी नज़ीर अहमद ने लिखा और उसके बाद पंडित रतन नाथ सरशार ने नावल लिखा है। नज़ीर अहमद के मरातुल उरूस 1869 में शाया हुई और नज़ीर अहमद की जो नावल थी मरातुल अरूस ये 1869 में शाया हुई और इसी को उर्दू का पहला नावल कहना चाहिए। ये अकबरी और असगरी दो बहनों की कहानी है जिनमें एक सलीकामंद है और दूसरी फूहड़ है। वह यूँ कि नज़ीर अहमद के बच्चों के पास किताब नहीं थी पढ़ने के लिए, तो वो रोज़ एक पेज लिख कर देते थे और बच्चे उसे पढ़ते थे। तो ये जो नावल थी इसे बहुत पसंद किया गया और इसमें दो लड़की की कहानी थी, अकबरी और असगरी, और ये दोनों बहन थी। ठीक है, तो जिनमें एक सलीकामंद थी और दूसरी क्या फूहड़ थी। एक घर को जन्नत बना देती है तो दूसरी दोज़ख। आखिरकार इसे भी अकल आ जाती है। तो ये जो नावल था दो बहन की कहानी थी, अकबरी और असगरी की कहानी थी और ये नावल 1869 में शाया हुई और इसका नाम क्या था? मरातुल अरूस नाम था नावल का। और ये नावल किसकी लिखी हुई थी? डिप्टी नज़ीर अहमद की लिखी हुई थी। तो एक बहन क्या थी? सलीकामंद थी और एक बहन फूहड़ थी। और इसने एक बहन ने क्या घर को जन्नत बना दिया था, लेकिन दूसरे को भी क्या है अकल आ जाती है। क़िस्सा, प्लॉट, किरदार निगारी, मुकालमे, मंजरकशी, नुक्ता नज़र सब कुछ मौजूद है, मगर मकसदियत फ़न पर गालिब है। इसमें सब कुछ मौजूद है नावल में। क़िस्सा भी है, प्लॉट भी है, किरदार निगारी भी है, मुकालमे भी हैं, मंजर कशी भी है, नुक्ता नज़र भी है। मैंने नावल के अज्जाए तरकीबी में इन सब को बताया है। क़िस्सा क्या है, प्लॉट क्या है, किरदार निगारी क्या है, मुकालमे किसे कहते हैं, मंजर कशी क्या है, नुक्ता नज़र क्या है। तो नावल के क्या है, ये अज्जाए तरकीबी है। तो नावल में ये सब कुछ मौजूद है, मगर मकसदियत फ़न पर गालिब है। ये लेकिन ये जो मकसदियत है वो फ़न पर गालिब है, यानी अपने मकसद को ज़्यादा दिखाया जा रहा है, फ़न कम है इसमें। दूसरी खामी ये है कि अंदाज़ तमसीली है और इसकी दूसरी कमी नावल की ये है कि इसमें अंदाज़ तमसीली है। तमसील मतलब होता है मिसाल देना या तशबीह देना या किसी चीज़ का अमली रूप में पेश करना। जैसे नेकी और बदी को किरदार में पेश किया जाता। पहले क्या किया जाता था? नेकी और बदी को किरदार बना दिया जाता था और किरदार के रूप में पेश किया जाता था। तो तमसील माने होता है, तो तमसील माने क्या होता है? किसी चीज़ की मिसाल देना, तशबीह देना। ठीक है, तो इसीलिए बाज़ लोगों ने नज़ीर अहमद की तख्लीक़ात को नावल मानने से इनकार किया और इनका जो अंदाज़ था वो तमसीली था। इसलिए बाज़ लोगों ने जो नज़ीर अहमद की नावल थी मरातुल अरूस, इसको नावल मानने से इनकार किया। लेकिन वो उर्दू में एक नई चीज़ का आगाज़ कर रहे थे और इस ज़बान में नावल का कोई नमूना मौजूद नहीं था। लेकिन ये भी बात है कि वो किसी नई चीज़ का आगाज़ कर रहे थे और उस ज़बान में नावल का कोई नमूना भी मौजूद नहीं था। इसलिए नज़ीर अहमद की नावलों में खामियां ज़रूर हैं, मगर वो उर्दू नावल का नक्श अव्वल है। लेकिन ये भी कहा जा सकता है कि इनकी जो नावल में खामी है, कमी है,
لیکن یہ کیا اردو ناول کا نقش اول ہے، یعنی پہلا نقشہ ہے۔ تو جب ہم پہلا نقشہ بناتے ہیں تو کچھ نہ کچھ اس میں کمی رہی جاتی ہے، کیونکہ ہم جانتے نہیں کہ اس کا صحیح نقشہ کیا بنے گا، اور جب پہلا نقشہ بنتا تو پھر اس کو درست کرتے کرتے، صحیح کرتے کرتے کوئی چیز صحیح بنتی ہے۔ تو یہ کیا ہے، یہ ناول کا نقش اول تھا۔ مولوی نذیر احمد نے اردو میں ناول کی بنیاد رکھی تو پنڈت رتن ناتھ سرشار نے اس روایت کو آگے بڑھایا۔ ان کی سب سے مقبول تصنیف فسانہ آزاد ہے، اور جب مولوی نذیر احمد نے ناول لکھی تو پنڈت رتن ناتھ سرشار نے بھی اس کو آگے بڑھایا، اور ان کی جو سب سے مقبول تصنیف ہے وہ فسانہ آزاد ہے۔ ان کی ناول کا نام کیا ہے؟ فسانہ آزاد ہے، اور اس کے جو کردار ہیں خوجی اور میاں آزاد ان کے بہت مشہور کردار ہیں۔ تو لکھنؤ کے جاگیردارانہ ماحول کی تصویر کشی، ظریفانہ انداز بیان، آزاد اور خوجی کے دلچسپ کردار اور چست اور برمحل مکالمہ اس کی مقبولیت کا راز ہیں۔ اب جو فسانہ آزاد لکھی گئی یہ لکھنؤ کے جاگیردارانہ ماحول کی تصویر کشی کی گئی تھی، یعنی جب لکھنؤ میں جو جاگیردار ماحول تھا، بہت لوگ عیش و عشرت سے رہتے تھے، اس کی تصویر کھینچی گئی ہے اس ناول میں، ٹھیک ہے۔ لیکن اس کا جو انداز ہے وہ ظریفانہ ہے، یعنی ہنسنے ہنسانے والا ہے، اور اس کے دو کردار ہیں آزاد اور خوجی جو بہت دلچسپ اور چست کردار ہیں، اور اس کے جو مکالمے ہیں یہ بھی بہت چست ہیں، اس کی مقبولیت کا راز ہے۔ لیکن فسانہ آزاد کی خامی یہ ہے کہ اس کا کوئی پلاٹ نہیں ہے، لیکن اس کی کمی یہ ہے کہ اس کا کوئی پلاٹ نہیں ہے، تسلسل ناپید ہے۔ تسلسل یعنی کسی چیز کو ہم مسلسل سلسلے وار لکھتے ہیں، وہ سلسلے وار کہانی نہیں ہے، کچھ کہانی یہاں پہ بول دیا، کچھ کہانی اس کے بعد بول دیا، کچھ آگے کچھ پیچھے، تو یہ کیا ہے، اس میں تسلسل نہیں ہے، سلسلے وار نہیں ہے، اس لیے اس میں کمی ہے۔ آزاد اور خوجی کے کردار دلچسپ ضرور ہیں مگر اصلیت سے دور ہیں۔ میاں آزاد اور خوجی کے جو کردار ہیں وہ بہت دلچسپ ہیں لیکن اصلی زندگی سے دور ہیں۔ میاں خوجی آپ نے ضرور پڑھا ہوگا کلاس 10 یا 11 میں، تو اس میں جو دیا گیا وہ ایک قرولی رکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ قرولی نہ ہوئی۔ یہ جو آزاد اور خوجی کا جو کردار ہے وہ بہت دلچسپ ہے لیکن اصلی زندگی سے دور ہے، اس لیے فنی اعتبار سے فسانہ آزاد کو ناول کہنا دشوار ہے۔ فنی اعتبار سے، اس کے فن کے اعتبار سے، اس کے بناوٹ کے اعتبار سے، جو لکھنے کا طریقہ ہے اس کے اعتبار سے اسے ناول کہنا دشوار ہے۔ لیکن ہمیں یہاں بھی یہی عرض کرنا ہے کہ یہ نثری صنف ابھی بچپن کے عالم میں تھی، اس لیے خامیوں کا پایا جانا حیرت کی بات نہیں ہے۔ لیکن یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ جو ناول تھی یہ بچپن کے عالم میں تھی، اس لیے اس میں کمی پایا جانا کوئی حیرت کی بات نہیں ہے۔ اردو ناول کا اگلا دور تاریخی ناولوں کا ہے، اور اردو ناول کا جو اگلا دور ہے وہ تاریخی ناول کا ہے۔ تاریخی ناول یعنی جو ہماری تاریخ کی باتیں تھیں اس کو ناول بنا کر پیش کیا گیا، جو پہلے کے لوگ تھے ان کو کردار بنا کر پیش کیا گیا۔ تو تاریخی ناول مولانا عبدالحلیم شرر اور محمد علی طبیب نے تاریخی ناول لکھ کر اسلام کے شاندار ماضی کو دہرایا، اور مولانا عبدالحلیم شرر اور محمد علی طبیب نے کیا تاریخی ناول لکھی اور اسلام کے شاندار ماضی کو دہرایا، یعنی اسلام میں جو گزر چکا تھا، جو بڑے بڑے لوگ گزرے تھے ان کی کہانی کو انہوں نے لکھا۔ شرر کے عبدالعزیز ورجینہ دلچسپ ہے لیکن فردوس بری ان کا شاہکار ہے۔ عبدالحلیم شرر کی جو ناول ہے عبدالعزیز ورجینہ یہ بہت دلچسپ ہے لیکن فردوس بری ان کا کیا ہے، شاہکار ناول ہے۔ شرر کے کردار نگاری کمزور ہے، دوسرے ان کے ہاں تبلیغ اسلام کا جوش زیادہ نظر آتا ہے۔ اور جو شرر کی کردار نگاری ہے، جو ان کے کردار ہیں وہ کیا کردار نگاری ان کی کمزور ہے، دوسرے ان کے ہاں تبلیغ اسلام کا جوش زیادہ نظر آتا ہے۔ یعنی یہ جو بات کرتے ہیں، یہ جو ناول لکھتے ہیں اس میں تبلیغ اسلام کرتے ہیں، یعنی اسلام کی باتیں لکھتے ہیں، اس میں کیا ہے، اس کا جوش زیادہ نظر آتا ہے۔ طبیب کے تاریخ ناول شریر کے ناولوں سے کم رتبہ ہیں۔ نیل کا سانپ اور عبرت کو کسی حد تک دلچسپ کہا جا سکتا ہے، اور طبیب کی جو تاریخی ناول ہیں وہ شرر کی ناولوں سے کم ہیں، اور جو طبیب کا ناول ہے اس کا نام ہے نیل کا سانپ اور عبرت، ٹھیک ہے۔ سجاد حسن ایڈیٹر اودھ پنچ کے ناول کایا پلٹ حاجی بغلول اور احمق الدین بھی اپنے زمانے میں بہت مقبول ہوئے، اور سجاد حسین جو اودھ پنچ کے ایڈیٹر تھے، ٹھیک ہے، کون تھے، اودھ پنچ کے ایڈیٹر تھے سجاد حسین، ان کی ناول ہے کایا پلٹ اور حاجی بغلول اور احمق الدین، یہ بھی اپنے زمانے میں بہت مقبول ہوئے تھے۔
مرزا عباس حسین کا ربط ضبط اور جوالا پرشاد کا برق کے تراجم بھی اسی دور کے اہم اضافے ہیں۔ اور مرزا عباس حسین کا کیا ربط ضبط ناول کا نام ہے، جوالا پرشاد برق کے تراجم بھی اسی دور کے اہم اضافے ہیں۔ اردو ناول کا اگلا عہد اردو ادب کی تاریخ میں ایک یادگار عہد ہے، اور اردو ناول کا جو اگلا عہد ہے وہ اردو ادب کی تاریخ میں ایک یادگار عہد ہے۔ اس عہد میں مرزا ہادی رسوا کا امراؤ جان ادا وجود میں آیا، اور اسی عہد میں مرزا ہادی رسوا نے لکھا امراؤ جان ادا۔ انہوں نے اور ناول بھی لکھے مثلاً ذات شریف اور شریف ذاتہ، لیکن جس کارنامے نے انہیں حیات جاویداں عطا کی وہ امراؤ جان ادا ہے۔ لیکن امراؤ جان ادا کیا ہے، ان کی بہت شاہکار ناول ہے، اور امراؤ جان ادا کی کہانی اتنی سچی معلوم ہوتی تھی کہ لوگ کہانی پڑھ کر لکھنؤ میں امراؤ جان ادا کا گھر ڈھونڈنے جاتے تھے کہ امراؤ جان ادا کہاں رہتی ہیں، کہ لوگ کیا ہے امراؤ جان ادا کا گھر ڈھونڈتے تھے لکھنؤ میں جا کر۔ یہ کہانی اس طرح سے لکھی گئی تھی، اور مرزا ہادی رسوا نے اس کہانی میں بہت جان ڈال دی ہے، ٹھیک ہے، جو ہر لحاظ سے بہترین اور مکمل ناول ہے۔ اور یہ کیا ہے، ہر لحاظ سے بہترین اور مکمل ناول ہے۔ اس میں 19ویں صدی کے وسط کا لکھنؤ پھر سے جی اٹھا ہے، اور اس ناول میں 19ویں صدی کے وسط یعنی 19ویں صدی کے بیچ کا لکھنؤ پھر سے جی اٹھا ہے، یعنی اس 19ویں صدی کے بیچ کا منظر اس میں دکھایا گیا ہے۔ اس میں پلاٹ، کردار نگاری، مکالمے، منظر کشی، زبان و بیان، ہر لحاظ سے یہ ناول اردو ادب کا شاہکار ہے۔ اور جو مرزا ہادی رسوا نے لکھا امراؤ جان ادا، یہ کیا ہے، لکھنؤ کی تہذیب کو دکھاتا ہے، اور لکھنؤ کی تہذیب اس میں جی اٹھی ہے۔ اس ناول میں پلاٹ، کردار نگاری، مکالمے، منظر کشی اور زبان و بیان، ہر لحاظ سے یہ ناول کیا ہے، اردو ادب کا شاہکار ہے۔ مولانا راشد الخیری کو مصور غم کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ مصور غم یعنی غم کی تصویر، مصور تصویر بنانے والا، مصور غم یعنی غم کی تصویر بنانے والا۔ انہوں نے ہندوستان کی مسلم خواتین پر اپنی توجہ مرکوز رکھی، اور انہوں نے کیا کیا، ہندوستان کی جو مسلم خواتین تھی، جو مسلم عورت تھی، اس پر توجہ دی، اس پر دھیان دیا، اور ہمارے معاشرے میں ان کی جو دردناک حالت ہے ناول میں ان کی تصویر کھینچی، اور ہمارے معاشرے میں جو دردناک حالت ہے مسلمانوں کی، مسلم خواتین کی، اس کی تصویر انہوں نے اپنے ناول میں کھینچی۔ ان کے ناولوں کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ اس کے بعد اردو ناول کی دنیا میں ایک ایسے فنکار نے قدم رکھا جس کے جادو نگار قلم سے چھو کر اردو ناول کندن ہو گیا، اور اس کے بعد ناول کی دنیا میں ایک ایسے فنکار نے قدم رکھا جن کے قلم سے، جن کے ہاتھ سے چھو کر ناول کیا کندن ہو گیا۔ یہ پریم چند ہیں، جنہیں جدید اردو ناول کا بانی کہنا مناسب ہوگا۔ اور پریم چند نے جب ناول لکھنا شروع کیا تو انہوں نے اتنی اچھی اچھی کہانیاں لکھی، اور انہوں نے کیا دیہات کے مسائل کو اپنے ناول میں لایا۔ دیہات کے جو مسائل تھے، جو غریب تھے، جو کسان تھے، ان کے مسئلے کو انہوں نے اپنے ناول میں دکھایا۔ پہلے زمانے میں کیا ہوتا تھا، بادشاہوں کی کہانی لکھی جاتی تھی، وزیر کی کہانی لکھی جاتی تھی، شہزادے شہزادیاں کی کہانی لکھی جاتی تھی، جین پری بھوت کی کہانی لکھی جاتی تھی، لیکن منشی پریم چند نے گاؤں دیہات کی کہانی لکھی، اور اردو ناول میں گاؤں کی سوندھی سوندھی خوشبو کو بسا دیا، ٹھیک ہے، اور انہوں نے شہزادے اور شہزادی کے سر سے تاج اتار کر غریب کسان کے سر پر سجا دیا۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ غریب کسان کو ہیرو بنایا اور اس پر کہانی لکھی، ٹھیک ہے۔ اس وقت جو مسائل درپیش تھے، پریم چند نے ان کو اپنے ناول میں جگہ دی اور ادب کو نئی سماجی حقیقت نگاری سے آشنا کیا۔ ان کی انسانی دوستی نے اردو ناول کو ہر دل عزیز بنا دیا، اور انہوں نے کیا کیا کہ سماج کے جو لوگ تھے، جو پریشانی تھی، جو گاؤں کے مسائل تھے، جو دیہات کے مسائل تھے، ان کو ادب میں جگہ دی، اور ادب کو نئی سماجی حقیقت نگاری سے آشنا کرایا، اور ان کی جو انسانی دوستی نے اردو ناول کو ہر دل عزیز بنا دیا، ٹھیک ہے۔ تو بچوں، اس موضوع پر آگے بڑھنے سے پہلے میں آپ سے گزارش کروں گی کہ آپ نے اگر ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز 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 سبسکرائب کریں، لائک کریں، اور اپنے دوستوں کو یہ ویڈیو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، کیونکہ میں بہت محنت سے آپ لوگوں کے لیے ویڈیو بناتی ہیں، اور ہماری ویڈیو کی جو ریچ ہے، جو ویوز ہے، بہت کم ہوتے ہیں۔ تو پلیز آپ ہمیں سپورٹ کریں اور زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں کو یہ ویڈیو شیئر کریں، ٹھیک ہے۔ انہوں نے بہت سے ناول لکھے، جن میں سے بہت اہم ناول یہ ہیں: گودان، میدان عمل، بازار حسن،
गोशाए आफियत और चौगाने हस्ती। उन्होंने लगभग 12 से 15 नावल लिखे हैं, जिनमें ये सब ख़ास नावल है, और उन्होंने 350 अफसाना लिखा है मुंशी प्रेमचंद ने। आपने मुंशी प्रेमचंद का अगर नहीं पढ़ा है तो यूट्यूब पर देख लें, गोदान सीरियल बना हुआ है, जिसमें इसका जो हीरो है उसका नाम होरी है, और उसकी बीवी का नाम धनिया है, और उसके बेटे का नाम गोबर है। ये सब जो किरदार हैं, ये सब किरदार उर्दू अदब में जिंदा जावेद किरदार हैं। ठीक है। प्रेमचंद ने हिंदुस्तान के देहात को बहुत नज़दीक से देखा था, और देहात के मसाइल से वो काफ़ी गहरी वाकफियत रखते थे। इनके नावलों में देहात और देहात के मसाइल बहुत सलीक़े के साथ समोए हुए हैं। इंसानी नफ्सियात के वो नब्बाज हैं, इसलिए किरदार निगारी में बड़ी महारत रखते हैं। प्रेमचंद उर्दू के सबसे बड़े नावल निगार हैं, और प्रेमचंद उर्दू के सबसे बड़े नावल निगार हैं, याद रखिएगा। तरक्की पसंद तहरीक ने भी उर्दू नावल को बहुत कुछ दिया। इस तहरीक का आगाज़ प्रेमचंद के ज़माने में ही हो गया था। तरक्की पसंद तहरीक 1936 में शुरू हुई थी, और प्रेमचंद उस वक्त हयात से थे, और सबसे पहली कॉन्फ्रेंस जो तरक्की पसंद तहरीक की हुई थी उसमें प्रेमचंद ने सदारत की थी। तो प्रेमचंद के ज़माने में क्या है, तरक्की पसंद तहरीक का आगाज़ हो चुका था, बल्कि उन्होंने इसकी सरपरस्ती भी की। तरक्की पसंद तहरीक से वाबस्ता नावल निगारों ने मेहनत कशों की उमंगों की तर्जुमानी के वक्त के तकाज़े को समझा। तरक्की पसंद तहरीक से जो वाबस्ता नावल निगार थे, उन्होंने क्या मेहनत कश के उमंगों को, उसकी तर्जुमानी को और वक्त के तकाज़ों को समझा, ज़िंदगी के रिश्तों को उजागर किया और उर्दू नावल को नई राहें दिखाई। इस सिलसिले में सज्जाद ज़हीर का लंदन की एक रात, काजी अब्दुल गफ्फार का लैला के खतूत, असमत चुगताई का टेढ़ी लकीर, क़रतुल ऐन का आग का दरिया, कृष्णचंद्र का शिकस्त और अजीज़ अहमद का ग्रेज़ ख़ास तौर पर काबिल ज़िक्र हैं। सज्जाद ज़हीर के नावल लंदन की एक रात में बाज़ ऐसे रुझानात नज़र आते हैं जो उर्दू नावल में पहली बार दाखिल हुए हैं। और सज्जाद ज़हीर की जो नावल है लंदन की एक रात, इसमें ऐसे रुझानात नज़र आते हैं जो उर्दू नावल में पहली बार दाखिल हुए हैं। यहाँ हम किरदारों की ज़हनी कशमकश से रोशनाश होते हैं। फ़नकार ने इस नावल में नफ्सियाती तज्ज़िये का अच्छा नमूना पेश किया है। काजी अब्दुल गफ्फार ने भी यही तकनीक इख्तियार की है और खतूत की शक्ल में मरकज़ी किरदार का ज़हनी खलफशार पेश किया है। और सज्जाद ज़हीर की जो नावल है लंदन की एक रात, इसमें क्या है, ऐसे रुझानात, ऐसे नुक्ता नज़र आते हैं जो उर्दू नावल में पहली बार दाखिल हुए हैं। यहाँ हम किरदारों की ज़हनी कशमकश से रोशनाश होते हैं, यानी ज़हनी कशमकश को समझते हैं। और फ़नकार ने इस नावल में नफ्सियाती तज्ज़िये का अच्छा नमूना पेश किया है। काजी अब्दुल गफ्फार ने भी यही तकनीक इख्तियार की है और खतूत की शक्ल में मरकज़ी किरदार का ज़हनी खलफशार पेश किया है। असमत चुगताई ने मुतवसत तबके के मुसलमान घरानों, लड़कों और लड़कियों को अपने नावल में जगह दी, इनके जज्बाती और जिनसी पहलू उजागर किया और नफ्सियाती तहलील का तरीक़ार अपनाया। इसलिए इनके नावलों में जाबजा उरियानियत पैदा हो गई। इनका नावल टेढ़ी लकीर काफ़ी मकबूल रहा। ये एक ऐसी लड़की की कहानी है जो हालात का मर्दाना वार मुकाबला करती है। और असमत चुगताई ने मिडिल क्लास के जो घर की लड़के हैं, लड़कियां हैं, उनको अपने नावल में जगह दी और उनके जिनसी और जज्बाती पहलू को उसमें उजागर किया है। और इस नावल में इसीलिए इनकी नावल में जाबजा उरियानियत पैदा होती है, यानी सेक्सुअल बातें आती हैं। ठीक है, सेक्सुअल बातें आती हैं। और इनका जो नावल है टेढ़ी लकीर, ये भी काफ़ी मकबूल रहा है। इसमें एक ऐसी लड़की की कहानी है जो हालात का मर्दानावार मुकाबला करती है। कृष्णचंद्र ने इश्तराकी ख़यालात का फ़नकाराना अंदाज में प्रचार किया। शिकस्त में एक ऐसे नौजवान की कहानी बयान की गई है जिसमें हिम्मत की कमी है, ज़ात पात और समाजी बंधनों से वो आजिज़ है, मगर इसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाने की हिम्मत नहीं रखता। कृष्णचंद्र बड़ी सलाहियतों के मालिक थे, मगर बसियार नवीसी ने इनके फ़न को नुकसान पहुँचाया। कृष्णचंद्र क्या बहुत सलाहियतों के मालिक थे, लेकिन बसियार नवीसी ने बहुत ज़्यादा लिखना, तो उन्होंने क्या बहुत ज़्यादा लिखा है, इसकी वजह से इनके फ़न को नुकसान पहुँचा है। क्योंकि जब बहुत ज़्यादा लिखते हैं तो फ़न पर बहुत कम ध्यान देते हैं। इस दौर में अजीज़ अहमद ने भी अपने फ़न का सिक्का जमाया। ऐसी बुलंद, ऐसी पस्ती, ग्रेज़ और हवस जैसी कामयाब नावल इनके कलम के रहीन मिन्नत हैं। इन सब में ग्रेज़ सबसे ज़्यादा मकबूल है। हमारे अहद के सबसे आवर्दा नावल निगार क़रतुल ऐन हैदर हैं। इनकी शहरत ज़्यादातर इस नई तकनीक के सबब है
जिसे शऊर की रौ कहा जाता है। और क़ुर्रतुल ऐन हैदर की जो नावल है, इनकी जो शहरत है, इनके यहाँ क्या है, नई तकनीक के सबब जिसे शऊर की रौ कहा जाता है और जिसे उन्होंने बड़े सलीक़े के साथ बरता है। अब तक उर्दू नावल इस तकनीक के इस्तेमाल की बेहतरीन मिसाल आग का दरिया है, मेरे भी सनम खाने, आखिरी शब के हम सफ़र, चांदनी, गर्दिश रंग चमन इनके मकबूल नावल हैं। किनके हैं? क़ुर्रतुल ऐन हैदर के। आला तबक़े की ज़िंदगी क़ुर्रतुल ऐन हैदर बड़ी चाबुकदस्ती से पेश करती हैं। मौजूदा सदी का निस्फ़ आखिर जिसमें हम आप सांस ले रहे हैं, नावल के नुक्ता नज़र से ख़ास तौर पर ज़रख़ेज़ है। तक़सीम मुल्क के बाद एक अरसे तक हिजरत और जला वतनी पर हमारे फ़नकारों की तवज्जो मरकूज़ रही है। फिर धीरे धीरे ये दायरा बढ़ता और फैलता गया, और जो मौजूदा सदी है जिसमें हम आप सांस ले रहे हैं, इसमें क्या है, नावल के नुक्ता नज़र से ख़ास तौर पर ज़रख़ेज़ है। तक़सीम मुल्क के बाद जब हिंदुस्तान का बंटवारा हो गया तो इसके बाद लोगों ने हिजरत किया, यानी जो हिंदू थे वो पाकिस्तान से हिंदुस्तान चले आए, जो मुसलमान थे वो हिंदुस्तान से पाकिस्तान चले गए। तो ये जो जलावतनी हुई उस पर हमारे फ़नकारों की तवज्जो मरकूज़ रही, उस पर हमारे कलमकार ने बहुत सारे नावल, कहानी, अफसाना लिखा है। फिर धीरे धीरे ये दायरा बढ़ता गया, फैलता गया। रफ्ता रफ्ता नावल इंसानी ज़िंदगी की इस पेचीदगियाँ, ज़हनी कशमकश जगह पाती गईं। माजी करीब में ऐसे बहुत से नावल लिखे गए जिस तरक्की याफ्ता ज़बानें भी रश्क करती हैं, और इसकी वजह से जो हमारा मुल्क बंटवारा हुआ उसकी वजह से नावल का दायरा बढ़ता गया। और रफ्ता रफ्ता क्या है, नावल इंसान की ज़िंदगी की जो पेचीदगियाँ हैं, इंसान की ज़िंदगी की जो ज़हनी कशमकश है, जो परेशानियाँ हैं, वो सब नावल में आती गईं और नावल क्या है, तरक्की याफ्ता होती गई। अब्दुल्ला हुसैन का उदास नस्लें और बाग, शौकत सिद्दीकी का खुदा की बस्ती, खदीजा मस्तूर का आंगन, हैतुल्ला अंसारी का लहू का फूल, राजेंद्र सिंह बेदी का एक चादर मैली सी, बलवंत सिंह का मामूली लड़की, काजी अब्दुल सत्तार का शब गजीदा, महेंद्र नाथ का अरमानों की सेज, जमीला हाशमी का तलाशे बहारा और रूही, जिलानी बानो का ईवान गज़ल, अनवार सज्जाद का खुशबू का बाग, इंतज़ार हुसैन का बस्ती और सलीम अख्तर का ज़ब्त की दीवार हमारे अहद के लाजवाल नावल हैं। और ये जितना नावल का मैंने नाम लिया ये सब हमारे अहद के क्या है, लाजवाल नावल है। तो इस तरह नावल ने क्या तरक्की की और इसकी इर्तिक़ा हुई। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही काफ़ी है। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में फिर मुलाकात करेंगे। अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे अफसाने का फ़न। क्या पढ़ेंगे? अफसाने का फ़न। तो आजकल हम लोग पढ़ रहे हैं जेनरस ऑफ उर्दू प्रोज़, ठीक है, यानी उर्दू नसर के असनाफ़। तो उर्दू नसर के असनाफ़ में दास्तान, नावल, अफसाना, खाका, सफ़रनामा और सवानी है, ठीक है। तो इसमें मैं आपको दास्तान पढ़ा चुकी हूँ, नावल पढ़ा चुकी हूँ, नावल के उसूल और तारीफ़ पढ़ा चुकी हूँ, नावल के उसूल और तारीफ़ पढ़ा चुकी हूँ। और आज मैंने आपको नावल का इर्तिक़ा पढ़ाया। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में अफसाने का फ़न पढ़ेंगे। तो इसका मैंने पूरा PDF तैयार किया है, ठीक है। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप हमें इस नंबर पर कांटेक्ट करें। मेरा नंबर स्क्रीन पर चल रहा है, आप इस पर कांटेक्ट करें और इसका PDF पाएँ ओनली 150 रुपीज़ में। ओनली 150 रुपीज़ में आपको इसका पूरा मैं PDF दूँगी। इससे आपको क्या है, तैयारी करने में बहुत आसानी होगी। दोस्तों आज के लिए इतना ही काफ़ी है। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में फिर मुलाकात करूँगी। अल्लाह हाफिज़।